Alors, bonsoir à tous, soyez le bienvenu. مساء الخير على الجميع. أهلا وسهلا بكم. أتمنى أن تكونون c'est-à-dire en français يعني هذا في اللغة الفرنسية. Je souhaite que vous êtes en bonne santé. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. Je vous souhaite aussi une bonne soirée. أتمنى لكم سهرة سعيدة. الله يبعد عنا وعنكم هذا المرض إن شاء الله والكل يرجع إلى شغله وعمله. Aujourd'hui, اليوم on va expliquer le sujet qui est très important. راح نشرح موضوع جدا مهم. Cela qui concerne les étudiants, c'est-à-dire de la première année. ذلك يخص طلاب المرحلة الأولى à l'école secondaire ثانوية الفردوس الأهلية privée. Aujourd'hui, on va faire n'importe quel exercice. راح نحل أي تمرين. Mais les exercices qui concernent ou les exercices qui se trouvent par exemple dans le livre des étudiants et des étudiantes de la première année. لكن التمارين المتواجدة والتي تتواجد في كتاب الطلاب الذين يخصون طلاب المرحلة الأولى. Donc on va résoudre, on va faire le premier exercice. راح نحل التمرين الأول. C'est-à-dire le premier exercice, التمرين الأول. Tout d'abord, on va lire la question. راح نقرأ السؤال. Quelles sont les questions? إيش السؤال? Qu'est-ce qu'il exige? ماذا يتطلب؟ أو ماذا يتواجد؟ Qu'est-ce qu'il demande? Ou qu'est-ce qu'il nous demande? ماذا يتطلب منا؟ Donner l'ordre en employant le verbe entre parenthèses. يعني انطي الأمر مستعملا الفعل entre parenthèses, مستعملا الفعل بين قوسين. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut comprendre la phrase. Et il faut donner l'ordre qui reflète la réponse à cette phrase. يعني ينبغي أولا فهم الجملة وبعدين نضع الفعل في حالة الأمر الذي ينعكس على الجملة التي قرأناها. Par exemple, premier point, النقطة الأولى, il y a un beau programme à la télévision. Il y a un beau programme à la télévision. يعني يوجد برنامج جيد في التلفاز. كنت طعنا فعل regarder. Regarder يعني يشاهد. إذا qu'est-ce que nous regardons? إذا ماذا نشاهد؟ إذا راح نقول regarder la télé. Regarder la télé. شاهد التلفاز. C'est-à-dire on va tout d'abord donner l'ordre. Quel est l'ordre? C'est-à-dire on va donner l'ordre tout d'abord regarder. C'est comme ça. Regardez la télévision. شاهد التلفاز. Regardez la télévision. شاهد التلفاز. Ou regarde la télévision. Ou nous pouvons dire aussi, c'est-à-dire nous pouvons, c'est-à-dire mettre, par exemple, le verbe regarder, ou nous pouvons utiliser le verbe regarder avec vous ou tu. نقدر نستخدم طبعا فعل regarder في حالة الأمر en cas de l'impératif في حالة الأمر مع le vous أو le tu, mais il faut mettre, c'est-à-dire à la fin de la phrase, la marque d'exclamation. يجب أن نضع في نهاية الجملة علامة تعجب. Cela qui concerne l'impératif ou cela qui concerne la règle de l'impératif. نضع في نهاية الجملة علامة تعجب لأن ذلك يخص قاعدة الأمر. Regardez la télévision, شاهد التلفاز, c'est avec vous. طبعا هوني مع vous. Nous pouvons utiliser le verbe regarder avec tout. نستخدم أيضا مع tout. On va dire نقول regarde la télévision. Regarde la télévision. شاهد التلفاز. Regarde la télévision. Et nous avons supprimé S ومسحنا ال S parce que avec tu, quand nous utilisons l'impératif ou quand nous utilisons par exemple les verbes de la première ou les verbes de premier groupe, nous devons supprimer S. من نستخدم مع tu, c'est-à-dire seulement avec tu. من نستخدم أي فعل من أفعال المجموعة الأولى مع tu sauf le verbe فعالي فقط فعل آلي. نستخدم أي فعل من أفعال المجموعة الأولى مع التو يجب أن نمسح الإس ونضع في النهاية علامة تعجب. نرجع نعيد هون. Il y a un beau film à la télévision. يعني يوجد pardon, il y a un beau programme à la télévision. يعني يوجد برنامج جيد في التلفاز.
regarder عندنا فعل regarder. زين هوني نريد نستخدم فعل regarder كفعل امر مع هذه الجمله، راح نقول regarder la télévision، شاهد التلفاز، ou regarde la télévision او شاهد التلفاز. C'est ça la bonne solution, c'est ça l'exact ou la juste solution. هذا هو الحل بالضبط. Deuxième phrase. راح نجي deuxième exemple. راح نجي على المثال الثاني. On va lire. Le programme de la radio n'est pas bon. Par exemple, deuxième exemple. Deuxième exemple, tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué. يعني أنت تعبان. Tu es fatigué. أنت تعبان. وعندنا التكملة مالته. Tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas venir. Tu es fatigué. Tu ne peux pas venir. يعني أنت تعبان ليس بإمكانك أن تأتي. والفعل اللي راح نستخدمه طبعا مع الأمر اللي هو rester. Le verbe rester. زين. Tu es fatigué. Tu ne peux pas venir. Tu es fatigué. Tu ne peux pas venir. يعني أنت تعبان ليس بإمكانك أن تأتي. وعندنا الفعل rester. إذا rester où يعني rester هون فعل يبقى. زين من أنا تعبان وليس بإمكاني أن آتي. وين أبقى؟ راح أبقى في المنزل. راح أقول rester ابقى. أو أكمل الجملة أقول rester à la maison. Rester à la maison. Il faut mettre la marque d'exclamation. نضع الجملة بالأمر ونضع في النهاية أيضا علامة تعجب. إذا c'est-à-dire la première, c'est-à-dire ou plutôt le premier choix, الاختيار الأول, il faut tout d'abord comprendre la phrase. ينبغي أول شيء فهم الجملة. الجملة اللي راح نقراها راح نفهمها. Tu es fatigué. أنت تعبان. Tu ne peux pas venir. ليس بإمكانك أن تأتي. عندنا بين قوسين الفعل rester يبقى. زين من أنا تعبان وليس بإمكاني أن آتي. إذا وين راح أبقى؟ راح أبقى في المنزل pour prendre un peu de repos لكي أخذ القليل من الراحة أو beaucoup de repos أو كثير من الراحة. راح أمر الفعل avec vous مع الفو راح يصير rester à la maison ابقى في المنزل ونضع في النهاية علامة تعجب. C'est ça exactement la bonne solution. هذا هو الحل الأمثل. D'autres exemples. نجي على مثال ثالث. هون عندنا tu chantes troisième exemple. Par exemple, tu chantes très bien. Tu chantes très bien. Tu chantes très bien. زين. Tu chantes très bien. Tu chantes très bien معناتها أنت تغني جيد جدا. زين. الفعل اللي بين قوسين عندنا اللي هو فعل chanter. فعل يغني. زين. فعل يغني ايش راح نضعه الامبيراتيف في حالة الأمر. هون ما دام يغني جيدا إذا راح أمره راح أقول له شانتي غني. شانتي غني. هون راح مباشرة نأمر بالفعل راح يصير شانتي. شانتي. شانتي يغني. شانتي. شانتي يغني. et on va mettre la marque d'exclamation ونضع بالنهاية علامة تعجب. أقول له شانتي. شانتي إذا غني. Par exemple, tu chantes très bien. هل تغني جيدا أو أنت تغني جيد جدا. Tu chantes très bien. تغني جيد جدا. وعندنا بين قوسين فعل le verbe chanter. الفعل chanter راح أقول له chanter. On va mettre la marque d'exclamation ونضع في النهاية علامة تعجب. Chanter. Chanter إذا غني. C'est ça la bonne solution. C'est exactement ça ce que nous voulons ou ça ce que nous devons faire. هذا يجب أن نفعله بهذا التمرين. يعني مثلا راح أعيد deuxième exemple. المثال الثاني. Tu es fatigué. Tu ne peux pas venir.
أنت تعبان ليس بإمكانك أن تأتي. entre parenthèses c'est le verbe rester. بين القوسين عندنا الفعل rester. راح أأمر أقول rester à la maison. ابقى في المنزل. Et nous devons mettre la marque d'exclamation à la fin de la phrase. ونضع في النهاية علامة التعجب. راح يصير rester à la maison. يعني ابقى في المنزل. Troisième exemple. المثال الثالث. Tu chantes très bien. Tu chantes très bien. أنت تغني جيد جدا. Donc, le verbe entre parenthèses chanter. Le verbe entre parenthèses chanter. يعني فعل يغني. Donc, qu'est-ce que nous devons faire dans ce cas? ايش يجب ان نعمل في هذه الحالة؟ ما دام افتهمنا نحن الجملة أنت تغني جيد جدا وعندنا بين قوسين فعل chanter. إذا راح استخدم فعل chanter avec vous مع الفو راح يصير chanter وأضع بالنهاية علامة التعجب. C'est ça la bonne solution. هذا هو الحل الأمثل. C'est-à-dire, tout d'abord, nous avons compris la phrase. أولاً فهمنا نحن الجملة. Et dans ce cas, في هذه الحالة, nous devons tout d'abord, nous devons après ça, يجب أن نعمل بعد هذا, nous devons mettre le verbe par exemple entre parenthèses à l'impératif. بعد هذا نضع الفعل بين قوسين بالأمر. فهوني نحن من افتهمنا الجملة tu chantes très bien. راح أنا أأمر بهذا الفعل راح أقول له chanter chanter وأضع بالنهاية علامة تعجب. فهذا le verbe chanter وضعنا له بالأمر. C'est ça. C'est ça la bonne solution. هذا هو الحل الأمثل. Et regardez bien les solutions وشاهدوا جيدا الحل. Donc je vous donne c'est-à-dire je vous donne 5 secondes أعطيكم 5 ثواني ولاحظوا على الحل. Alors, nous avons d'autres exemples. عندنا مثال آخر. C'est très important aussi, جدا مهم. C'est-à-dire comment nous mettons n'importe quelle phrase, par exemple, à la forme négative. زين أشون نضع أي جملة في حالة الأمر. C'est-à-dire comment nous utilisons, par exemple, comment nous usons la négation. Par exemple, en français. زين أشون راح نستخدم النفي في اللغة الفرنسية. C'est très important, cela qui concerne, c'est-à-dire ce sujet qui concerne les étudiants et les étudiantes, par exemple, de la première année. ذلك يخص طلاب وطالبات المرحلة الأولى. C'est-à-dire on va faire d'autres exercices. راح نحل تمرين آخر. C'est-à-dire c'est comme ça. Par exemple, d'autres exemples. Répondez par une phrase négative. Ici, ces exercices que nous faisons, dans la page exactement dans la page 38 في صفحة 38. Donc exercice 10 التمرين العاشر. Par exemple, répondez par une phrase négative. Ici, répondez par une phrase négative. يعني répondez par une phrase négative. يعني ضع جملة بالنفي. C'est-à-dire comment nous utilisons la négation. C'est-à-dire nous avons déjà expliqué la règle générale de la négation. قد شرحنا قاعدة النفي بصفة عامة. C'est-à-dire la règle de la négation et قاعدة النفي هي tout d'abord il faut utiliser non. أول شيء نستخدم non مثل ما قلنا. C'est ça la règle. Non. Et puis le sujet. بعد le sujet. بعد مباشرة الفاعل. Plus nous. بعد نستخدم nous. Plus verbe. بعد مباشرة راح يكون عندنا الفعل. Plus pas. Plus pas. Plus le complément. بعد التكملة. Plus le complément. C'est ça exactement la règle de la négation. هذا بالضبط قاعدة النفي. En général en français بصفة عامة باللغة الفرنسية. C'est-à-dire tout d'abord il faut utiliser non. أول شيء نستخدم non. Et puis le sujet بعد الفاعل. Plus nous بعد nous. Plus
plus ne, plus verbe بعد الفعل, plus pas et plus le complément. بعد عندنا التكملة. Et aussi, nous avons déjà donné أيضا قد أعطينا قاعدة aussi nous avons déjà donné par exemple une note, une petite note, أعطينا ملاحظة. C'est-à-dire avec ou en cas de la négation, في حالة النفي, c'est-à-dire quand il y a dans n'importe quelle phrase les adjectifs par exemple partitifs et les adjectifs aussi indéfinis عندما يوجد في الجملة أدوات نكرة أو أدوات التجزئة. En cas de la négation, il faut transformer ces adjectifs, c'est-à-dire les adjectifs partitifs et les adjectifs indéfinis à do. من عندنا في حالة النفي أدوات التجزئة وأدوات النكرة في الجملة يجب أن نقلبها كلها إلى do. Mais s'il y a le verbe être, لكن إذا كان هنالك فعل être, ils ne font pas transformer, ils ne font pas les transformer. ما يجب أن نقلبها seulement. Et aussi, quand nous transformons, par exemple, seulement à que, ils ne font pas les transformer. أيضا من عندنا من نقلب في حالة النفي seulement إلى كو ما نقلب لا أدوات التجزئة ولا أدوات النكرة. Par exemple, on va donner le premier, par exemple, le premier exemple. Est-ce qu'elle aime par exemple le sport? On va donner cet exemple. Est-ce qu'elle aime le sport? Est-ce qu'elle aime le sport? Par exemple, est-ce qu'elle aime le sport? يعني هل تحب الرياضة? Est-ce qu'elle aime le sport? Ici, est-ce que, c'est-à-dire هل est-ce qu'elle aime le sport? Ici, c'est l'article défini. طبعا هاي أداة المعرفة. Est-ce qu'elle aime le sport? هل تحب الرياضة؟ راح نقول non. Et puis nous utilisons le sujet. On va supprimer est-ce que. طبعا est-ce que تنحذف. وأنا راح نحذفها مباشرة. راح نقول non. Elle. Ici le sujet. Et puis nous. Et puis nous. Et on va mettre ici l'apostrophe. Parce qu'il y a, quand il y a une rencontre entre deux voyelles, il faut mettre l'apostrophe. لأن عندما يوجد التقاء حرفين على نضع الأبوستروف راح نقول non, elle n'aime, et après ça pas, elle n'aime pas. وراح ننزل تكملة الجملة le complément, elle n'aime pas le sport. Elle n'aime pas le sport. لا تحب الرياضة. Non, elle n'aime pas le sport. لا تحب الرياضة. C'est ça exactement la réponse juste, la réponse exacte ou la bonne réponse. هذا هو الحل الأمثل. On va répéter. راح نعيد. La règle de la négation comme nous avons déjà expliqué, كما قد شرحنا. La règle de la négation قاعدة النفي راح نستخدم النوم et puis le sujet بعد الفاعل plus ne بعد ne plus verbe plus pas بعد البا plus le complément بعد التكملة. Par exemple, مثال. Premier exemple. Est-ce qu'elle aime le sport? هل هي تحب الرياضة? On va supprimer est-ce que. نمسح est-ce que. ونقول non. Elle n'aime pas le sport. C'est-à-dire il faut suivre la règle. ينبغي اتباع القاعدة. راح نستخدم النو بعد le sujet الفاعل اللي هو elle. وبعدها راح نستخدم النو. بعد verb الفعل راح نستخدم الفعل اللي هو am. بعد عندنا راح نستخدم pas. بعد لو complément تكملة le sport. هوني non, elle n'aime pas le sport. لا هي لا تحب الرياضة. Donc on va donner d'autres exemples. يعني راح نعطي certains مثال آخر. D'autres exemples. C'est-à-dire on va utiliser d'autres exemples. Deuxième exemple. Voulez-vous un dictionnaire? Par exemple, voulez-vous un dictionnaire? Voulez-vous un dictionnaire? يعني هل تريدون قاموسا واحدا? Voulez-vous un dictionnaire? Voulez-vous, par exemple, on va donner un exemple. Voulez-vous un
dictionnaire? Voulez-vous un dictionnaire? Pardon. Ici, voulez-vous un dictionnaire? Voulez-vous un dictionnaire? Ici, voulez-vous un dictionnaire? يعني هل تريدون قاموسا واحدا? Ici, il y a l'article indéfini. هون طبعا تجي هون جت عندنا أداة نكرة، c'est-à-dire ils font transformer à do. يجب أن نغيرها إلى do. راح ننزل طبعا أول شيء on va utiliser non، نستخدم النو. Ici il y a le sujet. طبعا هون عندنا c'est l'opération de l'inverse. طبعا هون عندنا عملية قلب الفعل على الفاعل. c'est le verbe voulez. c'est le verbe vouloir. طبعا هذا فعل vouloir. Voulez-vous un dictionnaire? راح نقلب الفو إلى نو مباشرة. non, ne ونجيب النو مثل ما قلنا. Ici on va changer ici on va changer la conjugaison de verbe. راح نغير تصريف الفعل. راح يصير non, nous ne voulons pas. Ici on va supprimer EZ, نمسح الأوز et on va ajouter en un S avec nous. نمسح الأوز لأن هاي تستخدم مع الفو ومع النو نضيف en un S. راح يصير non, nous ne voulons pas de dictionnaire. Non, nous ne voulons pas de dictionnaire. Non, nous ne voulons pas de dictionnaire. لا نريد قاموسا. لا نريد قاموسا. Non, nous ne voulons pas de dictionnaire. C'est ça la bonne solution. طبعا هذا هو الحل. On va répéter mes chers étudiants et mes chers étudiants. راح نعيد طلابي وطالباتي الأعزاء. Ici, voulez-vous un dictionnaire? يعني هل تريد قاموسا واحدا؟ Ici, il faut utiliser non, c'est-à-dire on va donner la réponse. هسه راح نعطي المثال. راح نقول non، نقلب الفو إلى نو. راح نقول non نو. نستخدم النو اللغة. هون عندنا الأوزيت راح تمسح هذا الفعل. طبعا راح نرجع ننزله. تمسح الأوزيت نضيف أون اس لأن مع النو نضيف أون اس. راح يصير non, nous ne voulons pas. نغير الأ إلى دو لأن مثل ما قلنا أدوات التجزئة والنكرة تقلب إلى دو. أما إذا جاء فعل إتر أو نقلب السلمو إلى كو، هاي بالنسبة لطلبة المرحلة الثالثة، نقلب السلمو إلى كو ما تغير هاي الأدوات. بس هون لا عندنا لا فعل إتر ولا فعل إتر ما موجود وأيضا ما عندنا سلمو. هون راح نقول non, nous ne voulons pas de dictionnaire. لا نريد قاموسا. لا نريد قاموسا. Troisième exemple. زين راح نعطي مثال ثالث. Par exemple, est-ce qu'il y a des théâtres dans le Sahara? Est-ce qu'il y a des théâtres? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des théâtres? Est-ce qu'il y a des théâtres؟ يعني هل يوجد مسارح، مجموعة من المسارح، يعني مسرح ثياتر مثل ما نقول بالإنجليزية. Est-ce qu'il y a des théâtres dans le Sahara؟ مسارح في الصحراء ونو سي امبوسيبل. Est-ce qu'il y a des théâtres dans le Sahara? Ici il faut supprimer est-ce que. طبعا هاي est-ce que تمسح. c'est l'article interrogatif. طبعا هاي أداة استفهامية نستخدمها معناتها هل. فهون راح نقول non. هون عندنا il y a مثل ما قلنا معناتها يوجد. يعني شو عندنا بالانجليزي نستخدم there is و there are. هون هاي تعادل there is و there are بالانجليزي. راح نقول no il. نستخدم النو non il n'y a pas. راح نقول وهون راح نقلب الدي إلى دو. non il n'y a pas de théâtre dans le Sahara. dans le Sahara. لا يوجد مسرح في الصحراء. يعني est-ce qu'il y a des théâtres dans le Sahara؟ راح نقول non il n'y a pas de théâtre dans le Sahara. pardon est. non il n'y a pas de théâtre. لا يوجد مسارح في الصحراء. on va répéter. راح نعيد الحال.
Voulez-vous un dictionnaire? La réponse est الجواب هو راح نقول non, nous ne voulons pas du dictionnaire. لا نريد قاموسا. D'autres exemples, مثال آخر. Est-ce qu'il y a des théâtres dans le Sahara? هل يوجد مسارح في الصحراء؟ راح نقول non, il n'y a pas de théâtre dans le Sahara. لا يوجد مسارح في الصحراء. Réponse طبعا هذا هو الجواب الأمثل. Donc, regardez les exemples. إذا شاهدوا الأمثلة et aussi regardez les réponses وشاهدوا أيضا الأجوبة. C'est ça, exactement. Alors maintenant, on va compléter d'autres exemples. On va donner d'autres exemples. Il y a une voiture. Quatrième exemple. Il a une voiture. Il a une voiture. يعني هل لديه سيارة؟ il a une voiture. زين نحن راح نعطي ستة جواب. c'est-à-dire comment nous répondons. كيف نجيب؟ راح نقول أول شيء نستخدم النو. بعدها راح نستخدم السوجي الفاعل. راح نقول non il. وبعدين نستخدم النو. راح نقول non il n'a pas. c'est-à-dire entre deux et pas. بين النو والبا نوضع راح نقول non il n'a pas. هون الإن ما دام عندنا أداة نكرة راح نقلبها إلى دو. non il n'a pas de voiture. لا ليس لديه سيارة. non il n'a pas de voiture. c'est-à-dire il a une voiture. هل لديه سيارة؟ non il n'a pas de voiture. لا ليس لديه سيارة. C'est ça la bonne réponse. Et nous avons transformé in à do. غيرنا in إلى do. C'est en cas de la négation comme nous avons déjà dit. هاي في حالة النفي كما نحن قلنا. Donc cinquième exemple. المثال الخامس. Aimer beaucoup la musique. Aimez-vous. Et ici c'est le cas de l'inverse. C'est-à-dire cela qui concerne l'interrogation. هاي في حالة في الاستفهام عملية قلب الفعل على الفعل. C'est-à-dire nous utilisons le verbe, nous pouvons utiliser le verbe et après le verbe nous pouvons utiliser le sujet. يعني نستخدم أول شيء الفعل وبعدين الفعل راح يصير aimer beaucoup. Par exemple, aimer beaucoup la musique. هل تحب أو هل تحبون كثيرا الموسيقى؟ راح نجاوب non nous n'aimons pas. Non nous n'aimons pas beaucoup. La musique. لا نحب كثيرا الموسيقى. Ici c'est regardez bien. شاهدوا جيدا. Ici là il y a là c'est l'article défini. طبعا هاي أداة معرفة. Il ne faut pas le transformer. طبعا il ne faut pas transformer cet article à deux. ما نغير هاي لا إلى deux. Seulement l'article indéfini et l'article partitif. فقط عندنا إذا جيت أداة نكرة أو أدوات التجزئة. الأدوات التجزئة اللي هي مثل ما شرحناها دو دولا إلى آخره etc. راح نجاوب نقول non nous n'aimons pas beaucoup la musique. C'est ça la bonne réponse. هذا هو الجواب الأمثل. Et d'autres exemples ou le dernier exemple. Voulez-vous chanter une chanson? Ou veut-elle chanter une chanson? C'est-à-dire c'est sixième exemple.